6 নম্বৰ দফা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰি দিছে। তাত ময়ো সদস্য আছোঁ। 2019 চনৰ 15 জুলাই দিনটোত এখন সমিতি গঠন কৰিছিলে, ঘোষণা হৈছিলে। আমি জমা দিব কৈছিলোঁ 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। তাৰ পাছততো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে, এইটো কথা জানে। কমিটি বনাই দিওঁতে গৃহমন্ত্ৰী আৰু গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে। আলোচনাৰ মজিয়াত তেওঁলোকে দাড়ি কমা হোৱা উন্নীতকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল। প্ৰতিবেদন জমা দিয়াৰ এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে কাৰ্যকৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি কৈছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভাৰ মাজত 11 ডিচেম্বৰ 2019 চনত বক্তব্য ৰাখিছিলে। কি বক্তব্য ৰাখিছিলে আপোনালোকক শুনোৱা, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে পুনৰ জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী হোৱা 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। এই কথা কোৱাৰ 19 চনৰ পৰা যদি হিচাপ কৰে প্ৰায় 6 বছৰে হৈছে। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव ने आसाम एकॉर्ड किया। आसाम एकॉर्ड के अंदर आसाम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पहचान, भाषाई पहचान और चुने हुए फोरम में उनके रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 बनाया। क्लॉज 6 के अंदर एक प्रावधान कि क्लॉज 6 के माध्यम से एक कमेटी गठित करेगी भारत सरकार और वो कमेटी ये सारी चीजों जो आसाम के मूल निवासी है वो अपनी पहचान बना पाए इसके लिए चिंता करेगी। श्री राजीव गांधी ने बड़े उदात्त भावना के साथ इसको साइन भी किया। आसाम के लोग खुश भी हो गए, पटाखे जलाए और खुशियां मनाई, आंदोलन समाप्त हो गए। मगर 1985 से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक क्लॉज 6 की कमिटी ही नहीं बनी। 35 साल तक मान्य और किसी को चिंता ही नहीं हुई कि आसाम के लोगों के भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सामाजिक पूरे परिवेश की रक्षा, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों पर जो करना था वो हुआ ही नहीं। वो तब हुआ जब इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, मान्यवर रानी जी बैठ जाइए। आसाम के सभी मूल आसाम के सभी मूल निवासियों को मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 6 की कमेटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी। इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार। और हम मानते हैं कि आसाम आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए वो सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आसाम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का अब समय आ गया। और मान्यवर, इसीलिए हमने क्लॉज 6 की कमेटी बनाई है जिसमें आंसू भी है जिन्होंने आंदोलन किया, आसाम गण परिषद के हमारे साथी भी। मैं सबको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके आप क्लॉज 6 की कमेटी का रिपोर्ट कृपया भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा करे। এইখিনি আছিল দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য। গৃহমন্ত্ৰীয়ে উদাত্তভাৱে বক্তব্য ৰাখি আমাৰ অসম চুক্তিৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচৰ যিটো মূল বিষয়, অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিম কৈছিল, সেই কথা সংসদৰ মজিয়াত এনেধৰণে তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছিল। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে এইখন প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ দ্বিধাবোধ কিয় গ্ৰহণ নকৰিলে? এই প্ৰশ্ন আমি কৰিছোঁ, ইয়াৰ অধিকাৰ আছে, কৰি আপুনি ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব। কিয় গ্ৰহণ নকৰিলে আজিলৈকে এই প্ৰতিবেদন? আৰু এই প্ৰতিবেদনত আপোনাৰ বিষয়া উত্তৰ পূবৰ যিগৰাকী যুটীয়া সচিব গৃহ বিভাগৰ সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গে আজিলৈকে স্বাক্ষৰ বা চহী কিয় নকৰিলে? এই প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। আমি এইটো প্ৰশ্ন আপোনাক অৱতাৰণা কৰিব খুজিছোঁ, আপোনালোকৰ অসমৰ প্ৰতি এয়াই দৃষ্টিভংগী নেকি? অসমৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্ৰতাৰণা এনেকেই বাৰে বাৰে কৰি আহিব নেকি? এই প্ৰশ্নৰো আমি উত্তৰ দিব খুজিছোঁ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকক সুধিব খুজিছোঁ, অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি এয়াই আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী, এয়াই আপোনালোক ব্যৱহাৰ নেকি? ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগে।